Hi everyone, our lesson today is about what? Is about adding and subtracting rational numbers for middle one first term. يلا بينا يا شباب نبدأ مع بعض النهارده lesson جديد وجميل بتاع middle one الجبرا about adding and subtracting rational numbers. فاكرين يا مستر مع بعض الأول قبل ما نبدأ في الليسون بتاعنا what is the meaning of rational number؟ يعني إيه rational number مستر؟ احنا خدناها يا مستر قبل كده، احنا كنا خدنا واحنا صغيرين. اول حاجه يا مستر في جونيور 5 خدنا counting numbers denoted by capital C means what set of 1 2 3 4 and so on. نيجي نعمل count ونقول 1 2 3. بعد كده مثلا خدنا counting، خدنا مثلا after counting numbers we take what yes natural numbers denoted by capital N set of 0 1 2 3 and so on, and then yes set of integers 0 positive numbers and negative numbers. And remember, 0 is neither positive nor negative. And then in middle one, we take what? Yes, rational numbers. وقلنا مثلا rational numbers ده مستر هو any number can put in fraction form like a over b but b doesn't equal 0. هو يا مستر أي fraction بس ما ينفعش عندي ديمتر يكون بإيه؟ بزيرو. وكان ليه مستر different forms can be percent, can be decimal, can be fraction. خلاص؟ النهارده مثلا ازاي نتعلم مع بعض ازاي مثلا ايه نعمل adding و subtracting للrational numbers. يلا بينا نبدأ مع بعض. First, by how to add and subtract rational numbers. هنا مثلا دي first example 1 over 5 plus 2 over 5. 1 over 5 rational number plus 2 over 5. To add or subtract rational numbers في شرط مهم قوي يا شباب. We must have the same denominators. الدينومينيتور مثلا النمبر اللي تحت اللي هو 5 ده لازم يكونوا the same. هنا 5 وهنا 5. We must have the same denominators to make what? To make add or minus. طيب يلا بينا مثلا يعني مثلا لو قلنا مثلا 1 over 5 plus 2 over 5 هنحط مثلا line of fraction. Denominator here 5 then put what? Yes, then put 5. And then add numerators 1 plus 2 equals what? Equals 3. Then the sum here will be 3 over 5. Another example. طبعا شباب احنا فاهمينها خلاص بقينا شاطرين فيهم اهو خلاص. عشان نعمل مثلا add او subtract لازم يكون ايه مثلا denominators equals. هنا 7 و7 خلاص put 7 denominator. And add numerators 2 plus 3 equals what? Yes, equals 5. Then the sum here will be 5 over 7. هنا يا مستر بقى بصوا معايا في الاكزامبل الجميل ده يا مستر. قلت له شباب نرجع تاني. هنا يا مستر 1 over 5 plus 2 over 3. 1 over 5 plus 2 over 3. هنا مثلا عايز اعمل ايه يا مستر للايه؟ للراشنال نمبرز دي. We have the same denominators? No. هنا مستر 5 وهنا 3. Different. قال لي خلاص عشان انا مثلا اعمل بلس لمستر rational numbers with different denominators في عندي حل من الاثنين يا مستر. First اخلي denominators مثلا زي بعض. ازاي الطريقه دي يا مستر؟ هنعمل مثلا new fractions عليهم بلس. هنا مستر we have 3 and here we have what? We have 5. انا عايز مستر common مستر denominators ينفع عليهم هما الاثنين. اقول لهم times 3 times 5 equals what? Yes, equals 15. مستر هنا 15 وهنا مستر 15. ال 5 becomes 15 and the 3 becomes 15. طب ال 5 becomes 15 by what? Yes, multiply by 3. يبقى احنا عملنا هنا times 3 يبقى up هو كمان times 3. و 3 becomes 15. Yes, multiply by 5. Then here times 5 and here also times 5. يلا نحسبها يا مستر. 3 times 5 15 down and 1 times 3 equals 3. And here 3 times 5 15 and 2 times 5 equals 10. دلوقتي مستر بقى عندي ايه مستر هنا ايه irrational numbers with the same denominators 15 15. Then the sum will be also 15 in the numerator down and then add numerators 3 plus 10 equals 13. There's a sum will be 13 over 15. طبعا يا مستر دي كانت دي طريقه. في طريقه ثانيه مستر في طريقه ثانيه سريعه شويه انا بحب اعملها وهتوفر علينا كتير. تعالى مثلا نعملها مع بعض. لو جينا مستر هعملها هنا بقى يا مستر. نستعمل مثلا color تاني مثلا نجيب معانا اليلو اهو يا مستر. ايه مستر الطريقه دي بتعمل معانا على طول؟ اعمل كده لاين فراكشن حل. طبعا ال 3 وال 5 يا مستر هنعملهم times 3 times 5 equals 15 and then increase cross and then what? Increase cross 3 from down to up 3 times 1 equals 3 5 times 2 equals 10 and between them we have what? Plus then 3 plus 10 equal 13 over 15. طبعا مستر الواي دي تانية برضو احنا كان عندنا two ways.
تمام. طب مثلا عايز اتاكد من الحل بتاعي بعد ما احل السؤال ده اكون متلخبط او كده وكده، عشان ده ما يتشيك طبعا ده في ميدل 1 ممكن تستعمل الكالكوليتر عادي جدا. لو جبنا الكاسيو بتاعتنا الكالكوليتر بتاعتنا اهيت. تمام. وهنعمل برضو نفس السؤال بتاعنا يا مستر، اللي هو ايه يا مستر اهو. نعمل فراكشن هنا. كاسيو فيها مشكله، مش مشكله هنشغلها تاني. رجعنا تاني مثلا معانا الكالكوليتر اهو بعد ما شغلناها. هقول له مثلا 1 over 5 اهو، 1 over 5 plus برضه فراكشن تاني عندي 2 over 3. نعمل equal طلعت معايا مستر 13 over 15 the same answer طبعا اللي احنا مستر جبناه. خلاص يا ولاد، يبقى كده اتعلمنا اظن ازاي نستعمل الايه الكالكوليتر. الاكزامبل مثلا بعد كده 5 over 7 minus 2 over 7. Here minus by the same way. Here we have the same denominator, yes, then both the same denominator, it will be 7. And then, yes, subtract the numerators. 5 minus 2 equals what? Yes, equals 3. Then we get 3 over 7. And the last exercise here, we have what? Yes, 5 over 8 minus 1 over 3. Like this. Example. We have different denominators. Make what? Yes, we have two ways. First way, yes, we must have the same denominator for each fraction and then subtract. Or by the easy way, times and crisscross. Let's make it. هنا مثلا هنعمل times 3 times 8 equals what? Yes, 24. Then the numerator denominator will be 24. And then crisscross. Crisscross 3 times 5 and 8 times 1. 3 times 5 equals 15. And 8 times 1 equals 8. And then subtract numerators. Then we get 15 minus 8 over 24. 15 minus 8 equals 7 over 24. Clear? Second, let's talk about properties of addition of rational numbers. We get it before in Junior 6, yes. Properties of addition, we have what? First property here, we have closure property. Closure property means what? If we have rational number like half plus another rational number like third, then the sum will be also rational number. Clear? Another one. Number 2, commutative property. What is the meaning of commutative? Change places. We can say 2 plus 3 equals 5, and also 3 plus 2 equals 5. Here we have the same, half plus third also equal third plus half. Then we change places. We'll use what? Yes, commutative property. Number 3, associative property. We can associative or associative. Clear? Associative means what? Yes. Here we have 3 fractions. I want to get the sum. We can find the sum for 2 fractions and the sum or the result for them plus 2 the third. We get the sum for all this operation. Clear? Then I put brackets around just 2 fractions. Here we have half plus third plus 1 over 5 between between brackets equals half plus third between brackets plus 1 over 5. We can get 1 over 3 plus 1 over 5 first and then add to half, or by another way we can get half plus third and the sum will be added to fifth. Then when change places, use what? Yes, commutative. When I say brackets, say what? Yes, associative. Number 4, additive natural element or additive identity. Means what? Yes, means number don't have any change for the value for addition. Like what? Yes, 0 plus 5 equal 5. 0 plus half equals half. Then the additive identity is what? Yes, is 0. السؤال ده مثلا بتاع طول مثلا بيجي في الكومبليت او في التشوز، يقول لي كده the additive identity in Q يعني in rational numbers is what؟ لازم اقول له 0. ساعات برضه تاني بيجي تشوز. خلاص؟ يبقى مثلا additive identity مثلا اللي هو مين؟ اللي هو الزيرو. ليه؟ ما بيعملش مثلا اي تغيير خالص في البلس. 0 plus any number equals itself. And the last one here is what? Additive inverse is what? Change sign. Additive inverse مستر انت خدناها في junior 6 كان اسمها the opposite او the inverse في junior 6 second term.
بيعمل تشينج للساين. لو عندي بوزيتيف will be negative، نيجاتيف will be positive. طب لو زيرو يا مستر، الزيرو احنا اتفقنا لو هو ايه، ولا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، neither positive nor negative، then الزيرو will be itself. تمام. يبقى تاني يا مستر، يبقى الاديتيف انفرس for 2 over 3 will be what؟ negative 2 over 3. change sign. Positive 2 over 3 will be negative 2 over 3. Let's have exercise. Before exercise, let's take some notes about this. If 0 is added to any rational numbers, its value doesn't change. And 0 is the additive identity element in rational numbers in Q. And the additive inverse of 0 is itself. لسه قايلين مثلا من شوية إن الزيرو لو عايز الاديتيف inverse بتاعها يبقى هو 0 عشان خاطر الزيرو ولا هي إيه؟ ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. Exercise 1. Write the name of the property. First, number 1. 7 over 2 over 2 plus 9 over 16 equal 9 over 16 plus 7 over 2. ايه اللي حصل يا مستر؟ Yes, it changed places. دي كانت اسمها ايه يا مستر property ديت؟ closure؟ No. Commutative؟ Yes, commutative change places. Number 2. 0 plus negative 3 over 4 equal negative 3 over 4. لسه قايلين يا مستر ان 0 plus any number equal itself. طبعا انا مثلا اول ما الاقي الزيرو يبقى على طول يا مستر اقول له ايه؟ additive identity. Number 3. 3 over 4 plus negative 3 over 4 equals 0. مستر 0 اهو، هقول له مستر additive identity. No، انا بتكلم مثلا على ايه؟ على النمبرز اللي في الاوبريشن، ماليش دعوه بالريزلت دلوقتي. تمام، يعني 0 في الريزلت ما لهاش اي بروبرتي عندي خالص، اسيبها دلوقتي. ركز معايا هنا، I have 3 over 4 and negative 3 over 4. ده ايه ده يا مستر؟ النمبر and its inverse. النمبر plus its inverse. البروبرتي هنا will be what؟ additive what؟ inverse. وخلي عندك مثلا معلومه جميله دي يا مستر، any number plus its inverse equals 0. تمام، يعني لو جه قال لي 5 الانفرس بتاعها نيجاتيف 5، خلاص 5 بلس نيجاتيف 5 equal 0. Also 3 over 4 plus negative 3 over 4 equal what؟ equal 0. Write the additive inverse of the following. 3 over 7. احنا اتفقنا مستر additive inverse يعني ايه؟ بنعمل ايه يا مستر؟ بنعمل ايه؟ change sign. بنعمل ايه مستر ايه؟ بنعمل ايه؟ change sign. لو positive will be negative and the opposite negative will be positive. 3 over 7 will be what? Yes, will be negative 3 over 7. ساعات شباب يجي يسالوني يا مستر هو النيجاتيف مثلا هو نحطها هنا مستر اب ولا نحطها داون ولا نحطها بره فراكشنز؟ هقول لك نوت جميله خالص كده. نيجاتيف، نجيب بس كده البين معانا. نيجاتيف 3 over 7. بص نيجاتيف هنا اب اهي equal 3 over نيجاتيف 7 equal نيجاتيف 3 over 7. شفت بقى النوت الجميله دي كده؟ يعني مستر النيجاتيف اب، النيجاتيف داون، النيجاتيف بره الفراكشن خالص على جنب كده، كلهم مستر زي بعض. اتفقنا؟ يبقى مستر تاني كده، يبقى مستر نيجاتيف 3 over 7 هو 3 over نيجاتيف 7 equal نيجاتيف 3 over 7 برضه. خلاص اكتبها زي انت ما تحب as you like to ايه to write. الزيرو will be what؟ ينفع اقول نيجاتيف 0؟ No، الزيرو والadditive inverse will be also 0. Number 3. negative 2.3 will be what؟ Yes will be، ها سامعك اهو، هنا نيجاتيف will be ايه؟ positive صح، يبقى 2.3. Another exercise 2. Complete the additive inverse of 0. لسه قايلها من شويه مستر is what؟ is 0. السؤال ده مستر مشهور خالص ويجي على طول في الإكزام. Number 2. the additive inverse of 2 over 3 power 0. طبعا الناس الشطار اكيد فاكرين جونيور 6 وفاكرين lesson الباور، وكنا خدنا مستر ان any number power 0 equals yes any number power 0 equals 1. طبعا except 0 power 0 الحاجه ده unspecified مش موجود معانا دلوقتي. خلينا دلوقتي مثلا هنا في 2 over 3 دوت باور 0 اكيد يبقى equal ايه؟ 1. يبقى مثلا I can cancel this number and write also 1. كانه بيسالني بيقول لي the additive inverse of 1. فاهمين؟ يبقى تاني مثلا 2 over 3 باور 0 equals what؟ yes equals 1. طب يلا بينا الاديتيف انفرس مستر لل 1 هيبقى ايه؟ اكيد طبعا هنغير الساين تبقى ايه؟ شاطرين نيجاتيف 1. خلاص نفتكر مثلا باور 0 دي. طيب نمبر 3 برضه من جونيور 6. the additive inverse of absolute value of negative 4 over 5. شباب يا مستر احنا خلصنا مثلا في ميدل 1 خلاص، ايه اللي بيجي من جونيور 6؟ هقول لك الماس عندنا مستر ايه معانا بيكمل على طول مفيش حاجه، يعني هتلاقي حاجات من جونيور 5، حاجات من جونيور 4، جونيور 6، كل الماس عندنا واحد كله على بعضه، ما بنسيبش حاجه وناخد حاجه. خلاص الابسوليوت دي يا مستر افتكر معايا كده، الابسوليوت فاليو كانت بتعمل ايه يا مستر؟ ايوه كانت بتكنسل النيجاتيف. ابسوليوت فاليو وات؟ كانسل نيجاتيف. يعني ممكن يا مستر اشيل دي كلها كده واكتب بدلها ايه؟ 4 over 5.
and then find the additive inverse for it will be negative 4 over 5. يبقى مثلا الأول أكنسل النيجاتيف will be 4 over 5 ده النمبر بتاعي عشان الأبسوليوت اللي هو العصايتين الجمال دولت كنسلوا إيه؟ كنسلوا نيجاتيف خالص. And then additive inverse of 4 over 5 will be what? Will be negative 4 over 5. Number 4, negative 6 over 11 is the additive inverse of what? مستر هنا نيجاتيف خلاص additive inverse يبقى will be ايه؟ صح will be positive will be 6 over 11. Number 5, the additive inverse of 3 over 7 is what? عشان نجيبها سهلة جدا نغير الساين change sign will be what? Will be negative 3 over 7. Number 6 here the additive identity ركز افتكر الاديتيف ايدنتيتي هي مين؟ على طول هتقول لي ايه؟ مش اول مره نجينا هنقول له ايه؟ الزيرو. يبقى مثلا على طول اول ما يقول لي additive identity او additive natural element هقول له ايه؟ هي مين؟ الزيرو. Exercise 3 use the properties of addition to find the following 2 over 3 plus 5 over 9 plus 1 over 3 plus negative 5 over 9. هنا مثلا عشان نحل السؤال ده ما ينفعش تعمله على الكالكوليتر طبعا وتحسبه طلع الانسر وخلاص، لا انت ممكن تعمل تشيك بالكالكوليتر عادي. اعمل تشيك براحتك بالكالكوليتر. بس هنا قال لي يوز ذا بروبرتيز يبقى لازم مثلا استعمل بروبرتي اللي هم مين يا مستر؟ اللي احنا خدناهم اللي هم commutative associative additive identity additive inverse لازم مثلا نستعملها. طب يا مستر عشان اعمل هنا مستر هنا بلس في السؤال ده we must have what؟ yes we must have the same denominators. لو خدنا بالنا مثلا هنلاقوا ايه؟ هنلاقوا 2 over 3 وال 1 over 3 have the same denominators اللي هي 3 و 5 over 9 ونيجاتيف 5 over 9 also have the same اللي هو مين؟ ال 9. طب مثلا خلاص يبقى هعمل مثلا 2 over 3 plus 1 over 3 and 5 over 9 مع نيجاتيف 5 over 9 عشان تبقى سهله خالص. اي مثلا بس مش جنب بعض خلاص يبقى اعمل change places عشان يكونوا جنب بعض. ويبقى البروبرتي دي اسمها ايه؟ افتكر change بس يبقى اعمل ايه؟ commutative. يبقى مثلا انا عندي اول ستيب عندي اهو نرتبهم rearrange the operation هقول له مثلا اهو 2 over 3 plus 1 over 3 plus 5 over 9 plus negative 5 over 9 اهو يا مستر. واكتب له على طول بروبرتي جنبها اللي هو ايه؟ commutative بروبرتي. بعد كده مثلا هعمل ايه؟ هعمل اد ل 2 over 3 مع مين؟ مع 1 over 3 و 5 over 9 with negative 5 over 9. خلاص يا مستر لازم احط على دول brackets وعلى دول مثلا ايه brackets؟ bracket افتكر بروبرتي كانت اسمها ايه؟ صح associative. يبقى مثلا اقول له البروبرتي عندي associative بروبرتي وعملنا اسم مستر الايه؟ البراكت 2 over 3 plus 1 over 3 طبعا احنا عارفينها 3 over 3 5 over 9 plus negative 5 over 9. concentrate كده انا عندي 5 over 9 plus its inverse negative 5 over 9 يبقى على طول هكتب له البروبرتي اللي اسمها ايه؟ additive inverse. وطبعا الريزلت هنا هتكون ايه يا مستر؟ هتكون 0. فمستر اهو بروبرتي additive inverse لازم اكتبها. بعد كده اقول له مستر ايه؟ هنا 2 over 3 plus 1 over 3 3 over 3 اللي equals 1 plus طبعا هنا هيطلع لي ايه؟ 0. هنا مثلا عندي 1 plus 0 الزيرو ده كان اسمه ايه؟ سامعك اهو additive identity additive ايه؟ identity. يبقى مثلا اكتب له probability على طول اسمها ايه؟ additive identity 1 plus 0 equals 1. طبعا ممكن هنا اكتب له closure عشان rational plus rational equals rational بس مش مهم قوي يعني حابب اكتبها اكتبها. خلاص فهمناها يا شباب الاكزام ده كويس؟ مهم جدا. Another exercise choose the correct answer. The remainder of subtracting 1 over 5 from 6 over 5 equals what؟ لازم نتعلم حاجة دلوقتي subtract number from number. عشان أعملها يا مستر على طول ببدأ باللي بعد from start by after from start by after from start by after from. Then we can say what? Yes we can say 6 over 5 minus 1 over 5. اتفقنا؟ يبقى تاني يا مستر كده لما يقول لي مثلا subtracting 1 over 5 from 6 over 5 start by after from فأقول له مستر إيه 6 over 5 minus 1 over 5 equals 5 over 5 طبعا اللي هي equals ايه؟ equals 1. تمام؟ نكمل يا مستر يلا بينا مع بعض ونعمل تشوز للايه؟ لل1. 3 over 5 plus what equals 0. احنا اتفقنا مستر ان number plus its inverse equals 0. يبقى اكيد يا مستر هنا في الانفرس بتاع 3 over 5 اللي هو ايه يا شباب؟ مين هنا في بعض هنا الانفرس بتاع 3 over 5؟ طبعا انتوا عارفينها من غير الساين يبقى ايه؟ negative 3 over 5. يبقى 3 over 5 plus negative 3 over 5 equal what? equal 0. absolute value of negative 13 minus absolute value of 13. طبعا مثلا عارفين الابسوليوت دي ليها وظيفه واحده بس. ايه مثلا الجوب بتاعتها؟ cancel negative. ما تعملش حاجه ثانيه غير كده. يبقى absolute value of negative 13 will be what? 13.
ماينس وابسوليوت يا مستر ال 13 بكام؟ مش هتعمل حاجه للبوزيتيف، هي هتطلع بوزيتيف برضه، هي بتكنسل نيجاتيف، يبقى يا مستر هنا 13 وهنا يا مستر كنسلت النيجاتيف فبقت ايه؟ 13. 13 minus 13 equal yes equal 0. Then you choose what? Yes, it choose 0. And at the end, goodbye and have a nice day. Thank you.